السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من زيكزون. دونك قبل ما نبداو توجور ما تنساش تدعمونا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. نبداو على بركة الله. Donc on va voir cette vidéo, donc la clause group by avec la clause having. Donc بالنسبة للgroup by, ici la définition, la clause, qu'est-ce qu'il permet à la clause? Elle permet de partitionner une table en plusieurs groupes. Donc, maintenant, je vous dis, groupe by, c'est-à-dire grouper avec. On va utiliser la clause pour grouper les enregistrements. Donc, toutes les lignes d'un même groupe ont la même valeur pour la liste des attributs de partitionnement spécifiés après group by. Donc, après group by, on peut dire un attribut, deux attributs, trois attributs, et ainsi de suite. Donc, tous les attributs pour chaque groupe ont la même valeur. Donc, comme ça. Donc, et les fonctions de calcul opèrent sur chaque groupe de valeurs. Donc, on va encore des fonctions de fonctions de calcul pour la requête liée avec group by. Alors, il a besoin de combien d'éléments. Alors, il va combien d'éléments pour chaque groupe. Il a besoin de la somme de quelque chose. Il va la somme pour chaque groupe. Il a besoin de le maximum pour chaque groupe et ainsi de suite. Donc, on va voir tout ça. Donc, des exemples de requêtes avec la clause. Donc, par exemple, si on veut donner pour chaque référence du produit la quantité totale vendue. Donc, on a des produits. On veut pour chaque produit la quantité totale vendue. C'est-à-dire, comme sur la table vente. OK. La table vente, c'est ça. On a les produits. On veut pour chaque produit, c'est quoi la quantité totale vendue. Donc, là, pour les produits 1, donc on a deux ventes pour le produit 1. Pour le client 2, le client 1. Donc, on veut grouper ça et grouper ça, grouper ça. Donc, on va faire group by ID produits. Donc, on va sélectionner donc le ID de produit, c'est-à-dire identifiant de produit, et la somme de la quantité vendue, ok, pour chaque produit. Donc ici, puisqu'on utilise la somme, donc il va voir pour chaque produit, parce qu'ici on dit pour chaque produit. Donc sélectionner le ID produit et la somme de la quantité vendue depuis la table vente et grouper donc selon le ID produit. C'est-à-dire pour chaque produit, afficher la quantité vendue. Donc, on va faire ça. Donc, comme vous voyez ici, affiché 1, 4, 2, 3, 3, 1. Donc, moi, après, je t'ai affiché 1, 1 ou 2, 2. Donc, c'est une groupe. Il y a une même valeur في l'ID produit اللي حطينا في group by. Donc, c'est ça. Donc, on va voir encore une autre requête. Donner la quantité totale achetée par chaque client. 0 pour ceux qui n'ont rien acheté. Donc, la requête, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de préciser. Donc, on va ici par exemple. Donc, il demande d'afficher les clients. OK. Donc, les informations des clients, il faut les afficher tous les clients. OK. Il faut afficher tous les clients. Donc, on va finir avec les clients. Qu'est-ce qu'on va ajouter à côté de ces clients-là? Maintenant, la quantité pour chaque client, par chaque client. Donc, chaque client, il y a tous les clients. Donc, la quantité totale achetée. Donc, on dit la quantité totale achetée. Ouais, total comme ça. Acheté. Total acheté. Donc, ici, il y a des clients qui ما داروش des achats. Donc, il a les informations. Mais il a 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'était client. Les informations اللي جاو من la table client. وهنا غيجيو من la table vente. Donc, تندير une jointure.
Donc باش تكون عندنا هاد لا سيتوياسيون يكون عندنا دي زانفورماسيون ici و دي زيرو هنا. دونك هذا سي ليفت، سي لا طابل اللي كاين في الليفت، وهذا سي لا طابل اللي كاين في الرايت. دونك ملي نبغيو هادوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في الليفت يكونوا سوبيريور دونك على هاد لي زانفورماسيون. باغ اكزومبل الا ما عندناش دي زاشا، الا كل كليون دار دي زاشا غيكون عنده دي زانفورماسيون بحال دونك. مي الا كاين هذا كاينين دي كليون ما داروش دي زاشا، دونك غتكون عندنا هاد لا سيتوياسيون، غيكون عندنا دي زيرو بور بي. دونك يعني هنا غنافيشيو تيت لي زانفورماسيون، وبالنسبه لهذا غنافيشيو لي زانفورماسيون ديسپونيبل، وداك الشيء الاخر اللي ماشي ديسپونيبل غنديرو دي زيرو، اون فا كومبليتي افيك دي زيرو. دونك ايسي تنديرو ليفت جاي باش تكون عندنا هاد لا سيتوياسيون. دونك تنديرو ici, donc puisqu'on va sélectionner les clients, la somme de la quantité totale vendue, ok, on l'a acheté, ok, from client تنديرو داك لا طابل اللي غيكون في الليفت، وتنديرو natural join left, ok, natural left join. donc ici avec la table vente ملي تنديرو هاد natural left join كيما شفنا ديجا في لا طابل ديال في لا فيديو ديال لي جوانتو ici. دونك ملي نديرو هاد ناتشورال راه تنديرو ايغاليتي ديال هاد اي دي كليون مع الاي دي كليون اللي كاين في الفونت. هذا كنشوفو هادوك لي شون اللي عندهم لي ميم نوم. دونك سي سا لا جوانتور ناتوريل توجور. دونك اون افو ديجا في الاس كيو ال افيك l'algèbre relationnelle كومون شنو هي لا جوانتور ناتوريل. دونك اون فوا فوار لو ريزولتا دو سا. دونك فوالا كوم فو فويي ici عندنا دي كليون. لي كليون اللي عندنا سي سا. إلا رجعنا لا طابل كليون، دونك عندنا 1 2 3 4 اوكي، ومشينا لا طابل فونت لي كليون اللي عندنا سي 1 2 3 3. دونك ما كاينش داك لو كاتريام. دونك إلا جينا إيسي جروب باي هي تتجمع الكليون 1 شرا لا كونتيتي 2، كليون 2 لا كونتيتي 2، كليون 3 لا كونتيتي 4. فوالا سي سا. اوكي الكليون هذا شرا 1 بلس 3 سي 4، وهادو 2 والكاتريام ما شرا والو. دونك سي بور سا il va afficher nul, c'est-à-dire 0. ok, donc c'est comme ça on fait la jointure left join. donc maintenant après ça select. donc maintenant une autre requête ici on va installer avec les autres fonctions pour voir donc comment faire. donc par exemple ici on a des produits Brilla regroupés par marque, ou pour chaque marque affiché nombre de produits, ou هنا affiché nombre de prix total. donc هذه هي de la cas. voilà. donc ici pour chaque marque on a Apple. donc il a dit ici il a été traité comme ça comme ça. donc ملي غندير group by غنجروبي باي لا مارك. دونك عندنا ابل اي سوني. دونك نشوفو بعدا شنو هما لي مارك اللي عندنا. هادو هما لي مارك اللي عندنا. اوكي هادو هما لي مارك. ملي نديرو جروب باي صافي حتى ياخد دي جروب. اوكي ودابا بغينا نحسبو بور شاك مارك كومبيان دو برودوي اللي عندنا. ok, combien de produits pour chaque marque. بالنسبة لأبل عندنا 2 produits. وبالنسبة la somme ديال le prix total c'est ça. donc إلا جينا les produits voilà أبل عندنا 2 produits. عندنا iPad و Mac. بالنسبة لسوني عندنا un seul produit. c'est toujours comme ça. donc voilà. إلا حيدنا distinct qu'est-ce qui va se passer. donc on va voir هنا تيدير تيحسب هذا بلاي ستيشن 3 2 فوا. دونك حنا بغينا يكون كومبيان برودوي ديستينكت. اوكي اللي كاينين عندنا في الديبو باغ اكزومبل. دونك تيعطينا كوم سا. دونك سي سا لوتيليزاسيون ديال
la fonction group one. Alors ما تنساوش toujours ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم et à bientôt ان شاء الله.